Nasilje je postalo globalna epidemija koja pogađa sve slojeve društva. Svakodnevno smo svedoci nasilnih incidenata koji ostavljaju duboke posljedice na pojedince i zajednice. Da bismo zaustavili ovu pošast, moramo se udružiti i preduzeti konkretne korake ka izgradnji sigurnijeg i pravednijeg društva. U ovom videu istražit ćemo uzroke nasilja i ponuditi rješenja koja mogu pomoći u njegovom suzbijanju. Da li idemo ka krvoproliću zato što tinejdžeri i mlade odrasle osobe sve više ostaju van kontrole? Ako ne preduzmemo nešto po tom pitanju, mnogi stručnjaci predviđaju upravo to. Ovaj problem nije ograničen samo na urbane sredine, već se širi i na manja mesta. Dakle, suočavamo se sa nacionalnim problemom koji moramo ozbiljno razmotriti. Prvo, potrebno je shvatiti da trenutni napori nisu dovoljni za adekvatno rješavanje problema povezanih sa nasiljem. Zatim, potrebni su posvećenost, vreme i energija kako bi se pronašlo i primenilo rješenje. Da bismo proučavali bilo koji problem, moramo prvo da budemo svesni zašto taj problem postoji. Dakle, kada znamo uzrok, možemo tražiti rješenja. Psiholozi i stručnjaci koji se bave tom tematikom nam mogu dati neke od prvih naznaka uzroka socijalnih stanja. Međutim, u slučaju nasilja može biti teško utvrditi koje su stvari zaista uzroci, a koje su stvari samo slučajno povezani. Bez obzira na zakone za kontrolu oružja, nedostatka naših službi za mentalno zdravlje ili kako rešavamo političko, obrazovano ili zakonsko zlostavljanje dece i supružnika, kao društvo moramo rešavati faktore rizika za nasilje što je više moguće. Kao pojedinci možemo odmah početi da promovišemo nekoliko faktora koji će drastično smanjiti nasilje u našoj zemlji, kako pojedinačno, tako i kolektivno. Šta prvo učiniti? Izbegavajte sve zabranjene narkotike i lekove koji menjaju svest, osim ako nisu apsolutno neophodni. Drugo, prihvatite zdrave vrednosti i budite sigurni u njih. Treće, provodite slobodno vreme u aktivnostima koje zgrađuju vaš karakter, umjesto u onima koji potkopavaju vaše vrednosti. Efekti droga koje menjaju svest povećavaju verovatnoću nasilnih aktivnosti. Jedan od ključnih faktora među uzrocima nasilnih smrti je alkohol. Mnoga istraživanja su pokazala da je oko 50% žrtava i izvršilaca nasilja pod uticajem alkohola. Alkoholizam se navodi kao druga najčešća mentalna bolest povezana sa samoubistvom odmah iza depresije. Mnogi lekovi koji se prepisuju također imaju efekat izmene svesti. Trebalo bi da posmatramo te lekove kao uzrok problema, a ne rješenje. Kratkoročna upotreba može biti opravdana u određenim slučajevima. Međutim, ako redovno koristite bilo koje lekove koje menjaju svest, trebalo bi to da posmatrate kao znak da vam je potrebna dodatna pomoć. Kada sagledamo rizike za izvršenje nasilja i krivičnih dela, možemo navesti 3 specifične oblasti psihosocijalnih nedostataka. Nedostatak tradicionalnih sistema potpore kao što su porodice i religijske institucije, nedostatak moralne svesnosti i nedostatak osjećaja identiteta. Bez obzira na to da li govorimo o upotrebi droga ili vrednostima uopšte, važno je razmotriti uzroke koji utiču na te oblasti. Mnogi veruju da najveći uticaj na naše vrednosti imaju osobe sa kojima provodimo slobodno vreme i aktivnosti kojima se bavimo tokom tog vremena. Fokusirajmo se na 2 od najčešćih slobodnih aktivnosti u našem društvu. One mogu biti među najopasnijima, ali su toliko poštovane i prihvaćene da lako mogu navesti ljude da padnu pod njihov uticaj. Prvi od tih uticaja je televizija. Razmotrimo jedan primjer TV reklame namenjene deci. Prosečno dete posveti mnogo pažnje reklamama gledajući više od 20.000 reklama godišnje. Oko 2/3 tih reklama su za hranu obično bogatu šećerom. Nema sumnje da strategija reklamiranja deluje. Istraživanje u supermarketima je pokazalo da predškolska deca pokušavaju da utiču na svoje roditelje približno svaka 2 minuta, tražeći prvenstveno slatkiše i zašećerene pahuljice. Ako reklamiranje utiče na naše odluke u kupovini, logično je da će naše moralno procenjivanje biti pod uticajem vremena provedenog u gledanju slika prikazanih pre i posle reklama. Da li je potrebno naglašavati posljedice gledanja nasilja ili seksualnih scena? Prvenstveni štetni efekti nasilja na televiziji dolaze od onoga što gledamo kao mala deca. Međutim, ono što gledaju i tinejdžeri i odrasli također ima svoje efekte. Kasne adolescentske i rane tinejdžerske godine predstavljaju posebno vrijeme povećanog rizika. Jedan od razloga za to je što mnogi u ovom dobu imaju preteranu količinu slobodnog nenadgledanog vremena. Današnji roditelji često fokusirani na sticanje materijalnog bogatstva zanemaruju da obezbede zdrave aktivnosti za svoju decu.
Iako postoje roditelji koji se suočavaju sa stvarnim finansijskim problemima i moraju mnogo da rade, većina dece koje su prepuštene sama sebi dolaze iz materijalno obezbeđenih porodica. Bez obzira na finansijsku situaciju, deca uvek moraju biti nadgledana i usmeravana. Nisu svi roditelji voljni da dozvole televizijskom obrazovnom uticaju da prodire u njihove domove. Neki žele da doprinesu zaustavljanju tog štetnog faktora. Šta takav roditelj može da učini? Jedan korak je jednostavno isključivanje televizora. Međutim, trajnije rješenje može biti izbacivanje televizora iz kuće. Možete blokirati određene kanale ako baš ne možete bez televizije. Danas je to jednostavno. Neki će se pitati kako saznajete šta se dešava u svetu bez televizije. Veoma jednostavno. Postoji mnogo izvora vesti koji su daleko informativniji i objektivniji od televizijskih vesti. Novine, dnevni i nedeljni časopisi, web sajtovi, to je daleko bolje i potpunije informacije od plitkih izveštaja televizijskih vesti. Nasilje će opstati ako se ne izvrše drastične promene. Ovde nije definisan celokupan opseg problema, niti su opisane sve neophodne promene za potpuno rješavanje ovog društvenog problema. Međutim, verujem da možemo mnogo učiniti kako bismo pomirili težište od rastućeg problema nasilja ličnom posvećenošću na 3 zadatka koja su naznačene na početku ovog videa. Izbjegavanje supstanci koje menjaju svest, uključujući i alkohol. Biranje zdravih aktivnosti koje istinski izgađaju karakter, preispitivanje vrednosti i usvajanje visokih moralnih principa. Uz posvećenost svih nas ovim zadacima možemo preokrenuti trenutni trend povećanog nasilja i zaustaviti njegovu epidemiju.